안녕하세요, Teacher Gutchen. Angasa'yo kuya. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Ingat kay kuya. Okay. Mabito. So I'm here to deliver 3,000 pesos for the Jollibee and ice cream for Maxine younger sister, Brother. brother, Anna, Jocelyn, Phoebe, Chanel. Okay. And also Malin. Okay. At a 7%. 7% for the total of 7%. And you also have 2,000 pesos work fee for you. Okay. And that is from Ichangunim. 이창근님 안녕하세요. 감사합니다. Okay, bye-bye. 건강하세요. 감사합니다. ay, 창근님. 안녕하세요, Eliza. 안녕하세요. So earlier, Kim Yong-sonim gives you 100 pesos to buy for milk tea. 김영선님 안녕하세요. 감사합니다. Lamig siya? Yes. Okay. Bye-bye, Eliza. Bye-bye. 안녕하세요, 일리. 안녕하세요. Earlier, Ichanguning gives you 100 for ice cream. Uncle Ichangunin, thank you for the ice cream. 감사합니다. 감사합니다, 일리. Annyeonghaseyo. So today we are here at we visit Nathan because Nathan has been absent currently in the study room because Nathan is having a fever, a high fever, and we're here to check on Nathan. So this is Nathan's mother. We will interview here what happened to Nathan. So ate, unsa man si Nathan tinga kanang concern lang mi kay si Nathan nag sige siya ayang absent bitaw kay latang siya no. So ika ugma mo attend siya niya. Ika sunod ugma dili nya karon kay na straighta naman gyud siya absent. Kanang unsay reason ti? Dilantan siya niya. Mo ko siya siyang kilid lagi. Asa dapat ditan dire? So this is Nathan. Dili na. Mo siya siyang kilid niya. He's not feeling well today. That's why he's upset. Kanus ara ni nagsugod iyang kuanti. Katong ko ana gilantan ni siya sa tong adlaw ko nga gilantan gini siya ko niya. Wala ni siya gipa-check up or Wala. Niya gipainom ra na ko siya tambal niya naulian ra to siya niya. Pagkakuan ibalik na pud pagka sa tong adlaw ko. Lakaw na ko pagka kuan. wala exactly kanus ani siya nagsugod o balik-balik yang hilana. Balik. Unsa man kanang maglisod siya ginhawa? Unsa gibati ni mutan? So ginawa ko paspas man yung kuan ko diri. Paspas yung ginawa. Paspas iyang ginhawa niya maglisod siya ginhawa po. Okay, amo lang ni i-follow up, amo lang ni i-send ko ni. Ano ba gihubak sa mga bakon. Ano ko kuan niya gihubak ni siya. Karon ko nakukuan niya. Ya ni mura siya kindaot siya no. Dali siya. Sige. So, we will follow up on this. We will try to contact or we will try to reach Mactan Korea channel to inform what happened to Nathan and then we will follow up on Nathan. Diha? So, nagsugod iyang ilanat kay taod na di ay? Niaging simana. Niaging simana pa. Nabalik-balik iyang kuan niya karon ni grabe na.
kasi siyang kilid. So right now, this is the situation of Nathan. He's having difficulty in breathing and nidaot kid siya. Titi, thank you, te.